nyo lang maigay yung sakwelyo, ha? Yung mga pandikit, minsan ayaw na. So, let it be, ha? Huwag nyo nang i-stress yung sarili nyo sa pandikit, ha? Basta nasuot nyo lang yung jacket, pwede naman yun, ha? Yun, si ma'am. Talagang napalaban. Sige. 1 minute. Meron pa kayong 2 minuto. So, helmet na sunod. Helmet na. Helmet na lang po agad. Helmet na agad. So, sige, ha? Ayun. Wala tayong taga-picture, eh. Nasaan taga-picture natin? Yung ID? Mamaya na lang, sige. Mamaya na lang. O, sige, ha? Group 1, sunod sa akin, ha? Then, group 2, follow yung huli ng group 1. Ha? Chinelas nyo, dyan na lang muna. Para mamaya pagbalik nyo, may babalikan kayo. Ha? Tara. Sige, sunod na lang yung group 4, ha? Sa huli, ha? Uy! Sa group 1, sir? Diretso doon, sir. Sir, isang diretsong yan. 1 to 6. Ayan. Lapat na ng konti. Group 2, dyan lang kayo. Okay, group 3, dyan lang din, ha? Group 3, nasaan ang group 3? O, dyan lang kayo, dyan lang kayo. Pila lang kayo, ha? Yung pila natin by group, ha? Group 2, nasaan ang group 2? Okay, group 3 dito, guys. Group 3, dito kayo. And then, group 4 sa tabi. Yeah, very good. Group 4. O, sige, ha? Focus nyo. Tapos, harap na lugar sa Bard. Bard! Sino kasama mo? Yeah. Si, ano? Unat. Ewanat? Yan na. Okay lang. Ay, bagay, ano lang naman to, no? Ano lang naman sila? Oo. Practical lang. Practical lang. Hindi pa nga dapat na ayun o. Cover na rin yan. Oo nga, di ba? Di ba alam ko ganun? Kahit first day mo siya, first day or ano. Di ba pinagsasapan na yun? Oo, ewan ko sa ano. Okay, good with the bottom and advice me. Artista, ah. Oo, Unat. Yung ibang mapupogi, nagsisiman. Sa akin ng nota. Sa akin ng nota. Dito kayo. Dito ka. Lahat. Busy? Busy ba? Sige. Birahe. Okay, sir. Break the seal. Break the seal. Yes, tama. Sige. Pull the pin. Okay, hawak, ha. So guys, ha. Lakas ng pressure. Sige, ha. Half step, ha. Half step. Okay. Stop. Hop. Fire out. Very good. Yes. Sir, dito ka na. Pila ka lang dyan. Fire out. Very good. Sir, bicep down, bicep down.
Sir, visor down ha. Ma'am, visor down ha. Okay, fire up. Group 3 ha. Sir, group 3. Fire up. Hawak. Lawan. Group 4. Fire up. Okay. Host naman tayo, host. Jet. Kabigin nyo lang ho rito, jet yan. Lalabas, jet, pamatay ng sunog. Patay ng sunog doon ho. Ng up and down, side by side, circular. Pag napatay, ipag nilang